খাইদি স্যার কিন্তু কাম কাম খাই না আবার তো একদম সিতরা আর লামা আর লামা পরে উঠতে আমি এক বছর নিয়ে খুলে কাম খাই তো ভিটামিন না বাজেট যে বাজেট নং তো বাজেট ঠিক না তংলে বাজেট তো কিন্তু নং হামে কাম তো নং নং ইচ্ছা যাব কিন্তু পাবলিক তো আর লামার হিনান নাংনাই তাবো নরক সাকাজে অমুক হামমা হামি আবো নরক সি চুজ খাইনাই কিন্তু নরক যদি হামে খাইগান গাই তো চিন পাবলিক কষ্ট মানাই বলে না এক বছর সিংহে কোয়া লামা সিংহে দায়ো চিনি এলাকানি পাবলিক কাম হামনানে কাম খা চিনি খা লোকাল লাইসা কাম অর্ডার অঙ্কনা কেবো বেশি কষ্ট আবো जों বুঝিও নাকাই আ কাম নসিন जों কাম চিসে মান বাই মতো তোমরা অনেক বছর পরে সেই মতো অনেক বছর পরে মতো অনেক দিন পরে খাদো তে বুফুরং নাগলা কোন ঠিক করে আবনো আবনো যে সাজে তোরিং বরং কাম খানে আবনো মা নাই নাই খানে যে কোনো কাম খাই কোনো প্রবলেম করে কোনো কেবকে बार-बार বিভূতি খাইমি কেবু যদি 12 বিভূতি খাইগাं गाय डायरेक्ट अब जों एएन बरं बसानाय जों बो बसानाय याहाते पाब्लिक चिनि लोकल नि बरक जाते कामको लामर मान थंगाइसि যত সম্ভব আমি কাম খাইনা নাই যে পূর্ব নিজে এলাকার কাম ना आं सामाखा हाइसि नरं जों बिसास दङ ताङै जों त नरं नम्बर तंमाया माया किन्तु जों एरिया हाबखां गाय जों पाब्लिक न जवाब मारो जिखुन लामा हामियां खांगा गाइस गाइसा একটা রাস্তা বানাইতে কত সময় ওয়েট করতে লাগে এটা আমরা জানি এটা আমরা গ্রামে গঞ্জে যে পাবলিক সাথে আমরা কথা বলতে হয় যদি আপনারা ভালো করে করবেন এটা তাহলে আমাদের জন্য খুব এটা যতটুকু সম্ভব আপনারা করবেন যাতে প্রবলেম না হয় এটা ঠিক আছে লাস্ট টাইম একটা রাস্তা হইছিল এখানে লংপুরা আর রতনপুর দিকে একদম বাজে এটা উঠে গেল সব এক বছর হইছে না এটা রাওয়ার বাগান আছে না রাওয়ার বাগানে ছায়া গলেগা ওরকম ভিটামিন দাও ভিটামিন লেগা ওরকম মালা এটা ওই ভিটামিন কোয়ালিটি এন্ড কোয়ান্টিটি আমরা জানি না আমরা এটা চাই যাতে রাস্তা ভালো হয় রাস্তা ভালো না ঠিক আছে আমরা অফিস স্টাফও থাকে ইঞ্জিনিয়ারও থাকে প্রায় তিনজন তারা তিনজন থাকে আমরাও আছি আর আমরা কোনোদিনও চাইতাম না যে আমরা তো এমনি সবকিছু কোয়ান্টিটি ধরাই আছে আমরা এটা ভালো করে করবেন যাতে মানে কোয়ালিটি ভালো হয় ঠিক আছে ওই রাস্তা তো এক বছর না হয়ে উঠে গেছে এটা না এরকম কাজ আমরা দেখি Kuilano chini media ni besim ti chung hambai rugu chin media rok no chung tini chini o Ramchandra constituency bising khobjak chini Loboniya Chaudhary para thama lama snam thani chung biji khena phaijak tangi hange chung oro 2023 ni 19 tarik July o chung ang sakbai thang chini state no requisition dimani je all lama na repairing takte khainan bagai आजान बिसिंगो 20 ता लामान जों रहमानी शान्तदास पारा तो डंगरबारी रियो बाजार तो पद्मबिल रामचंद्रगढ़ दुबसरा तो अम्परा बाजार तुई हासिंग बारी तो हाजारी बारी वरंग तो बारी तो तुईशा हारपेक बारी अम्परा तो बीरचंद्र ठाकुर पारा रतनपुर बाजार तो तिलाबारी जुमिया कॉलोनी रतनपुर तो दफिदार बारी रतनपुर बाजार तिला तो राधानगर दोलालिया बारी तो सोनासुरी बारी बाइजल बारी तो लंकापुरा जलाईसरा तो माइचांग बारी मनाईसरा तो रत्तिला बिदनासरा तो अम्पुरा लालतिला तो अम्पुरा बाइजल बारी तो आथाईबारी बेलफांग बारी तो लबनिया चौधरी पारा बक्तपारा तो शान्तालपारा बगबली पारा तो सूर्यपारा दोलालिया तो सोनासुरी अ लामानो जों आं साकबाय थाइ रिकुइजिसन रहमानी फियाबा तिनि अ लामा सेंसुं माने बिसिंथि ताबुक बेलफांग बारी तो लबनिया चौधरी पारा और लामा चली तंगो आवन बागै जों तिनि बिजिट खेना फायखा चिनि लुकरब मालायखा बरब बेलेखन खुशी ताइ अबन आं सानामो जों चिनि बुबागरान थानचानि बिसिंथै जों अमाय सामं ताङै मान जरन बागै चिनि बुबागरान बेलेखन हामबाय ते चिनि आमचेन बरन बेलेखन हामबाय दियो जों थानजा तमन बिसिंथै अमाय सुजुगरान जों रिमान तंगो ए बसं फाइने जररगो बो जों हाइकेनो चिनि गामि लामा प्रब्लेम तंमारंग रुतुगै जों अमायके सामं जेंलाय तंगो ते और लामा बो जाहाते काहाम काय क्वालिटी काहामंगथुं हिनि जों तिनि और सामं तांगै मालाय फेका जाहाते चिनि पाब्लिक रन बागै और लामा काहामंगथुं जाहाते बर हामिखले खलाय दागि नष्ट तांगथुं अमन बागै जों तिनि सामं तांगै फाय मालाय फेका बर कगर खाजे काहामखन खलायनाय काहाम कमप्लीट मान परेबो जों से बिज खैने जाहाते म काम थिंग मते बर कगर मानि काहाम दा खाय खाया जों अबो जों चेरिनाय हामबाय।